जोहार सानाम को ट्राइब टीवी ना ट्राइब प्रेम अखड़ा रे सगुन सिंगल साउते सगुन दाराम तिहिन लेकान दिन रे हर हपन को मेदो जहां तिने के आदिवासी मेना आकट कुआ सानाम आदिवासी के ओलो पढ़ाते ना तो बन लहाव कना लगती हो कान गिया लहा रेना आर नुआ लहा हिजु रे आयमा लेकाना गोड़ सपोर्ट सरकार पाहटा खना हो न्याम कना तिहिन लेकान दिन रे जुदी बन नेला आयमा आदिम पठुए को गे तिहिन लहाव कान ताबोना को लाफांग लाफांग मारांग मारांग हुदरे को सेटेरा कान ताबोना आर होनवा जे मारांग मारांग हुदरे तिहिन सेटेर नुकु को सेटेरा कना जतखन जस्ती जुदी एनएम लई गानो आ मेना आ एनेकान हॉस्टेल रेना बखान मिट ऑक्तो ताहेव कना ओड़ा रे जमा बांग कुड़ा मिट बेड़ा दाग मड़ी जम होय तो न्यामिना आर बांकान बांग न्यामगुआ एकेन लाज गे ताहेन लगा मेकन एन रे हो ओना तायम दाराम जखन सरकार पाहटा खन हॉस्टेल रेना बंदेज होइना ओना हॉस्टेल रे ताहे कते ऑल पढ़ाव एतहबिना आदिम कुआ आदिवासी कुआ आर हॉस्टेल रे ताहे कते गे ऑल पढ़ाव पढ़ावते मेटा सरेस ठाव रे को सेटेर कना तिहिन आदिवासी को मेकन तिहिन ओने ओना हॉस्टेल वेस्ट बेंगल पनत रे जस्ती कायते बन नेला जे आयमागान हॉस्टेल आयमागान माने प्राय जतो लेका के हॉस्टेल बंद कना खाली मेना आकदा केंद्रीय छात्री निवास को मेना आकदा सेंट्रल गवर्नमेंट नुआ हॉस्टेल को मेना आकदा मेकन नुआ हॉस्टेल रे ना मेटांग हाहाड़ा चितर सामांग रे हेय कना और नुआ दो मालदा रे चाचोल रे मेटांग केंद्रीय छात्री निवास ना मेटांग घटन मेटांग सेंट्रल गर्ल्स हॉस्टेल रे मेटांग घटन जहां रे दो ओना हॉस्टेल रे कांत बाहरे खन जहां लेका चिकड़ नेलोगो कना भीतर खन ठीक उनका के कांत को पाड़ा आकना जे कोनो टीम छाद म्यूरह दाड़े आ नोंकना मेटांग हालत ओंड्रेन ताहेन कान मई तको ओंडेना जहां दाग को न्यूई दे जहां टैंकी रेना ओना टैंकी हो ठीक ठाक सापा बनुआ सेवलाते पेरेज कना ओडा आयरन रेना आस्तरन नेलोगो कना नोंकान मेटांग मुहिम दोसा नेला बर मेटांग हुडी मचारते কেমন রয়েছে সেই নিবাসের ছাত্রীরা খোঁজ নিতে মালদার চাচলে পৌঁছে গেল ট্রাইব টিভির ক্যামেরা আর ক্যামেরার সামনেই উঠে আসলো তাদের দুর্দশার কাহিনী জল সংকট থেকে শুরু করে বিল্ডিংয়ে ফাটল একাধিক জায়গায় প্লাস্টার খসে পড়ে যাওয়ার মতো চিত্র উঠে আসলো আমাদের ট্রাইব টিভির ক্যামেরায় मालदह चाचल महकुमा प्रशासन ऑफिस सुर रे मेना आकादा केंद्रीय तपसिली छात्री ओना हॉस्टेल रे नित प्राय 40 जन पटुआ मई तक को मेना आकादा प्रशासन पाहटा खन बाडाई न्याम कना 12 दशक लहा केंद्रीय सरकार तहबिल खन बेनाव कना नोवा गर्ल्स हॉस्टेल रे ताहेन मई तक आफत एटकेटोड़े ते पेरेज हॉस्टेल रेना छाद पाड़ा काते उंडुक हेज कना लोहा रेना सिलिंग खाली ओना दो बांग रिजर्व टैंकी रेना दा व्यवहार हो बांग गानोआ टैंकी भीतर रे पेरेज कना सेवला जहां खातिर ते नेलोक कना आयरन रेना आस्तरन दिनम दिन को न्यू होचोयत कुआ ओजरा दा जहां खातिर हड़मो बळिजो रेना भावना ते को हरबरो वाका पटुआ मई तको नोआ एटकेटोड़े रेना कथा आयमा धाव हॉस्टेल रेन सुपरवाइजर को बाडाय होचो वाका दिया एन रेहो जहां सोलहे दो बाय हुई बृहस्पतिवार ट्राइब टीवी रेना कैमरा हॉस्टेल रे सेटेर साउते बाडाय न्यामिना पटुआ मई तकवा मुहिम हालत रेना का ट्राइब टीवी रेना कैमरा सामांग रे रोड दाराम केदा को मई तक गर्ल्स हॉस्टेल रेन मित पटुआ मई अनिता सोरेना लई आयमा दिन खन अडी बतर सातला जीवन को खांडावेदा नुआ हॉस्टेल ताहे रेना अयोग्य न्यूदा रेना अनाट खन एतहब कते हॉस्टेल रेना लेट्रिन बाथरूम रेना हो लेंगलो लहजोरी हालत एटकेटोड़े ते पेरेज नुआ गर्ल्स हॉस्टेल सापा लगी मेनाया का दिया कमी हो मेनकान उनी हो ऑक्टो रे बाय ओनाते आको तेगे कुरुमुटु काते को छुटुवा कना हॉस्टेल सापा नोडे इंग हय नियो बछर गिन हे कना नियो गी बट नोडे हे कते किछु असुविधा निये जामना अडी कान असुविधा नोडे हुयु कना जेमन कि डबड़ कुड़ी गिद्रो डबड़ निये जेमन बाथरूम रे बाले डबड़ दारे कना बाहर रे डबड़ हुयु कनताले कानो कि उना जे बाथरूम रे पाइप मिना उना सप्लाई मस्ते बांग हुयु कना ओना ताले बाहर रे डबड़ हुयु कनताले नियो अडी मन असुविधा मिना आर मिटे मान कना जे सामने रे के ऑफिस मिना उना लगी ते हर को चला हजु कना उना होले कि जे बाहर रे डबड़ हुयु कनताले नियो अडी असुविधा ना एकदम नियो तो एकदम माने कुड़ी गिद्रो कना ले जेतु उनाते बाथरूम रे के डबड़ नथि नियो अडी असुविधा नि पर्यंत नियो ना कोनो समाधान बांग हुयु कना आर ओना छाड़ा नियो जे कंस्ट्रक्शन नियो जे बिल्डिंग अडी पुरोनो कना अडी जो रपी कना माने लातार ने सीमेंट को ओना कोनो रिपेयरिंग बांग हुई कना नित पर्यंत आर एमन बुझे कना जे কিছুদিন পর যদি ভূমিকম্প হইলে যখন তখন রকুবা অংকা ব্যাপার
হোস্টেল রেনা নংকান হালত নেল কাতে টিএমসি বিধায়ক নিহার রঞ্জন ঘোষ লই আকাদায় আডি লগন গে হোস্টেল রেনা সানাম এটকেटोड़े চাবা হুইগুआ मेनते आसे एम आकादा। এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই এটা খুব ভালো জিনিস নয়। যোগ আপনার খবর পেলাম, আমি স্থানীয় যারা প্রশাসনের দায়িত্বে আছে তাদের সঙ্গে কথা বলে দ্রুততার সঙ্গে এটা মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। আর যেহেতু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের প্রজেক্টটা আমাদের তো এটা সবসময় তারা চেষ্টা করে বাংলার মানুষকে করে কি করে বিপদে ফেলা যায়, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে কি করে মানুষের অসুবিধে তৈরি করা যায়, এটা তো চক্রান্ত তারা করছে। তবে আমাদের বাংলার যিনি মুখ্যমন্ত্রী আছে এগুলো চক্রান্তে ভয় পান না। নিশ্চয়ই আমাদের যারা আধিকারিক আছে তাদের সঙ্গে কথা বললে মনে হয় খুব দ্রুততার সঙ্গে সমস্যাটা মিটিয়ে দিতে পারবে। কেন্দ্রীয় তপশিলি ছাত্রী নিবাসে ট্রাইব টিভির ক্যামেরা পৌঁছতেই তাদের সমস্যার কথা বললেন এই আবাসনে থাকা ছাত্রীরা। মালদার চাচল থেকে রুহুল আমিনের রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি। नेल कदा बन मेटांग हाहाड़ा मेटांग चितर सरी के हाहाड़ा रेना कना जहां हॉस्टल रे ताहे कते अपनारा अखीर को सजाव सामटावा नहा रेन मई बाबू तको ठीक होय नवा हॉस्टल रेना जहां हालत सरी के अडी बड़ी बड़ी खन हो आर हो बड़ी मेन दो नवा हॉस्टल रे ताहे कते मेटांग सरकारा जे नापाय बंदेज ᱧᱟᱢᱚᱜᱚᱜᱼᱟ जम ᱧᱩᱢᱟ हेगे ओना साव सावते ᱧᱩᱫᱟ तिहिन ओना ᱧᱩदा रेना जहां अनाट ओंडे सिरजव कना मेटांग मनमिया जेवे ताहेन लगी चेन हो लगती और बांग लगती ᱧᱩᱫᱟ रेना दो एकाल लगती मेना कदा और उना जुदी साफा सूत्र क्लीन जुदी ᱧᱩᱫा बाय ᱧᱟᱢᱟ उनिया हरमो रे आयमा लेकान आजार बसा और ठीक होय नवा बतर गे तिहिन उनको बार बार होय नवा बतर गे उनको मने रे सिरजित कना जे ओंजरा दा ᱧᱩ कते को ताहेन कना चेट को चंग आजार तिहिन उनको ᱧाम कोआ और नवा को बाबत के आबू बन रपड़ा और आबू सला नित रपड़ लगी तो जपड़ाव कनाई एमपी गंके खगेन मुर्मू बीजेपी एमपी खगेन मुर्मू उत्तर मालदा खन आबू सावरे बिनाय कदिया खगेन गंके जोहार गे और सगुन दाराम ट्राइब टीवी रे जोहार गे पहिलो रे गामटे नवा कुकलियाते इन चला जहां ओना सेंट्रल हॉस्टल रेना गर्ल्स हॉस्टल रेना जहां हालत नेल के गिया माजम के गिया नवा बाबत अमा चे मेन रेना अमा रिएक्शन चेक कान तमा इना पहिल कथा दो हुई कना नय जे काटा नय जे रोड हुई कान सेंट्रल स्कूल माने दो केंद्रीय सरकार से नय जे सेंट्रल जे जे नय जे हुई कना काटा जे आवास माने नय हुई कना छात्री निवास नय छात्री निवास दो हुई कना सेंट्रल गवर्नमेंट ता दो बांग कना नय दो थोड़ा मिटे हुई कना अबवा कॉन्सेप्शन ना थोड़ा मिटे रॉन्ग कॉन्सेप्शन नोडे अबुटे नोडे ठहराव कना नय दो हुई कना केंद्रीय सरकार যত स्कूल রেগে বা যত নয় যে তিনা যে আবহাওয়া যে হোস্টেল মেনা যত হোস্টেল কেন্দ্রীয় সরকার গণ মেনা হোস্টেল না ওনা যে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন সাপে তারপরে হোস্টেল করে যে জমজুরে না নয় যে যত গণ যে মেনা নোয়া গণ যত কৌডি কি রাজ্য সরকার থেকে নয় তো কেন্দ্রীয় সরকার ডাইরেক্ট ওনা কত মনিটরিং मॉनिटरिंग दायित्व दो कन राज्य सरकार ताले अवज न मिटे रॉन्ग कॉन्सेप्शन मिटे बनाओ कान सेनु जे माननीय ओंडेनी जे एमएलए कान कोटा विधायक बनाओ कान उनी जे नोडे रोड रकाप के जे केंद्र सरकार नोडे हुई कना नुकु दो थोड़ा गान केंद्र सरकार मिटे गण बनुआ केंद्र सरकार विपद को आले को फैला लिया नोआ जे विपद ना कथा रोड के तो केंद्र सरकार दो कारे विपदे फैला दिया टाका मा राज्य सरकार टेक जुका कौड़ी যখন রাজ্য সরকার থেকে রাজ্য সরকার ওনাদের কোনা যত ওনে যে যত রকম খরচ মেন জমজু ওরা রেনা নয় যে কোন হয় যে বিল্ডিং রিপেয়ারিং বিল্ড কনস্ট্রাকশন সমস্ত রকমের ওনে ফান্ডিং দো কেন্দ্র কো হিউকনা রাজ্য সরকারতে হিউকনা টাকা দো নুকুয়া নোডে ফান্ড রে তো নুকু কোন তো খরচ দা নুকু কি দায়িত্ব কথা এমা কুকানা তাহলে কেন্দ্র সরকার তো চিকা তো উনিয়া দায়িত্ব দো মেন্দর নিতো কারণ তো আসল তো হইকনা নয় আয়া যে দায়িত্ব নয় নয় তো দায়িত্ব তো নয় হইকনা এরাও দায় মানে দায়িত্ব যে ওনা বাদ কাতেন উনি তো এটা জায়গারে কেন্দ্রীয় সরকারতে উনি চিতারে ওনাদের চাপাও কাট আসল দায়িত্ব কেন নয় রাজ্য সরকার নয় যখন নয় যে বিল্ডিং বানাও লাগি টাকা হাইলেন
नवा बिल्डिंग तो হয়তো বাড়ায় আছে বাং नवा बिल्डिंग दो लाते हुई कोना ओंडे मिटे जेहेतु मिटे ओंडे हुई कोना नय जे ओना ब्लॉक भितरी रे चाचोल 1 ब्लॉक भितरी रे ओंडे मिटे हुई कोना लाहा खय गिते जे नोंडे जे मालदा उत्तर माने उत्तर एलाका रेना सब डिविजन बनाव लगिते मिटे बिल्डिंग ओंडे को बिना ओना बिल्डिंग तो एमनी तो कोना नय जिला परिषद को बिना होई उन समय আর ওনা বিল্ডিং তো অ্যাবান্ডন থাকে ইনাতে আইমা কথা রড বড়া কথা তারপরে ওনা ওনা নোডে হইকনা হোস্টেল ওডে মিটে ওডে বেনাও হইলে তো ওনা হোস্টেল নুকু যে রাজ্য সরকার তদারকিতে অঙ্কুয়া তদারকি মাধ্যম থেকে অঙ্কুয়া সমস্ত রকমের অঙ্কুরেন কি যে নোডেন কো যত সাবকাম কনস্ট্রাকশন লাগি ওনা বিল্ডিং বেনাও লাগি যে ওদের যে ছেলেকে তখন ইঞ্জিনিয়ার তারপরে আধিকারিক যত কিছু কেন্দ্র সরকারের ডাইরেক্ট মনে কোয়া কেন্দ্র সরকার টাকা এম রাজ্য সরকার নাই কনস্ট্রাকশন আর রাজ্য সরকার কিন্তু তো মনিটরিং উনকো থেকে টাকা হয়তো কোনো জম নিউ যত কিছু কনস্ট্রাকশন সে মডেল নয় রিপেয়ারিং যত কিছু দায়িত্ব রাজ্য সরকার তাহলে রাজ্য সরকার जपिल कदा सेचेन सिकाउका अडी मारांग कुकली कना एमएलए दायित्व सरीगा अडी मारांग मिटांग कुकली कना तिहिन जहां नोवा सेंट्रल हॉस्टल रना हालत नेलगो कना रपु छड़ा कना ओडेना कात रपु छड़ा कना उना बिल्डिंग रेना छाद हाहाड़ा मिटांग कथा एंते खान जहां लेका टीएमसी रेन कमियर को टीएमसी रेन अगुवन को नोवा कटुक को उदुग लेदा बीजेपी पास्टर से सेंट्रल गवर्नमेंट से मेनखान खगेन गोंके कथा खन बाडाय ᱧᱟᱢᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ से ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ जे सेंट्रल गवर्नमेंट उनी दो पनत रेन सरकार ठेन कौडी कोलाय मेनखान ओना कौडी कोल कते पनत रेन सरकार ओना ओका लेका कते ए नेलाय ओका लेका कते ए बेनाव रुवाडाय ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ पनत रेन सरकार मिदटांग दायभार कान तया से ओना दायभार खन ए गुयुम पारमगोग कना ᱱᱚᱣᱟ कुकली तो तीन कान गया चेदा से ᱱᱚᱣᱟ हॉस्टल जुदी तीन बन नेला हॉस्टल रेना हालत वेस्ट बेंगल पनत रे मिन अक्तो सानाम स्कूल रेगे जहां तिने के गवर्नमेंट स्कूल तहे कना जतो गवर्नमेंट स्कूल रेगे हॉस्टल तहे कना आदिम गिद्र को आदिवासी पठुआ को लगिते जे उनको ओंडे तहे कते को पढ़ा सरकार गड़ सपोर्ट ते जम को ᱧᱟᱢᱟ मेनखान तीन नवा को हॉस्टल सानामा गे कुलुप कदा को बंद उतर कदा को तीन आर अडी मारांग मेटांग कुकली आर जहां तिने गे नवा सेंट्रल हॉस्टल को मेना कदा नवा रेना हालत जहां ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ कना दुख रेना अडी भबित रेना सताम कान गया एतेखान पनत रेन जहां सरकार मेनाय कदिया उनी ठेन जहां कौडी हिजुगो कना नवा को बाबतते ताले उना को चेक जिकैदा कुकली तो कान गया उना कौडी ओका से चलक कना जुदी उना खात रे बांग खरचोक कना ओका खात रे खरचोक कना तिहिन आइमा लेकना कुकली नित आबु को सामांग रे सार साद लेव कना और नवा कोरेना तेला तिहिन पांजाय रेना हो लक्ति मिना कदा चेदा से खाली मेटांग नवा दो हॉस्टल रेना कथा दो बांग कना जहां हॉस्टल तिहिन आबु बन नेल ᱧᱟᱢ दाड़िया कना चाचोल रेना नवांडे 40 गोटांग खना हो जस्ती मई ताको को ताहेना पढ़ा लगते और मेटांग गिदर पढ़ाव दाड़े आय उनगे जखन उनिया ओंडे नापाय स्वास्थ्य तहन तया नापाय सानाम लेकना बंदेज तहना और नोडे जतखना अनाट जहां ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ कना मेटांग बतर सारा घड़ी कमिया उनको मने रे पालेन तीरे चोंग ओना बिल्डिंग ᱧᱩᱨᱩ गदो तीरे चोंग ओना चवा ᱧᱩᱨᱩ तीरे चोंग ओंडेना दा ᱧᱩते लाज रेना आयमा लेकना आजार हुयु से गोटा हड़मो गे पालेन आर हो चेक को चोंग आजार पासना उतरो कुकली तो कान गया तिहिन उनको ओंडे हॉस्टल रे जहां मई तक मेना आकर को उनको दाराय कान दिन रेन उनको फ्यूचर करना को मेटांग सावता रे सोसाइटी रेन गोटा दिसोम रेन फ्यूचर करना को आ तिहिन जुदी उनको सला नोंकना सुलुक होय कुआ मेद उनको जुदी तिहिन हो नुआ सेवला दा ᱧᱩ लगा कुआ उनको जुदी तेहेन हो ओना आयरन आस्तरन पड़ाव कान जहां टैंकी रे ओना रेना दा जुदी ᱧᱩ लगाव कुआ एंडे आजार बेमार तो हुयु रेना गे मेटांग कथा कना मेटांग हर रोग प्रतिरोध क्षमता उन हो पालन बढ़ती बांग तहन तया जे जहां मान तहाय जम ᱧᱩया और मिद लेतार ना रोग प्रतिरोध चला उन हो पालन बांग अलगावा उन हो पालन हड़मो रे दाड़े बांग तहेना एनते खान तिहिन होय नवा को कुकली रेना तेला तिहिन एम लगाव कुआ नोडरेन पनत सरकार चिदा से लक्ति कना एम रेना लक्ति उनको ओना दायभार कान तकवा नवा को बाबत ते अबुबन रपड़ा बन नवा को बाबत ते टीएमसी रेन अगुवन को सलाह हो मेनखान अक्तो मेटांग होई कना उडी मेचा जीरो हताव रेना जीरो ते मिहा इ रुवाड़ हिजुआ और नवा को बाबत ते हा अबुबन थुतिया जीरो ते मारो मेदा सनम को के सगुन दाराम और अबुबन गालमरादा तिहिन
सेंट्रल गर्ल्स हॉस्टल मेंदो मई तकुआ ओना हॉस्टल प्रॉब्लम ते पेरेज मी लेतार अनाट एटकेटोड़े लेतार गे मेना आकदा सानाम एटकेटोड़े ते को पेरेज एकना मेनखान सोलहे रेना डहार ओकारे पांजायाबोन और नुआ पांजा लगी तेगे तीन अबु नुआ रोपड़ बन दुड़ुब एकना अबु सला गलमाराव लगी जोपड़ाव कते मेना किना मेनाय कदिया खगेन मुर्मू एमपी उत्तर मालदा और मेनाय कदिया चुनिया मुर्मू टीएमसी एसटी सेल रेन मालदा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अडी लगन के अबु सला जोपड़ाय एतेखान नोडे मिटटांग कथा जहां बार बार हिजुगो कानते तिहिन जहां ओंडे मई तको प्रॉब्लम जहां को फेस दा ओंडे जे उन दिन खुना नुआ प्रॉब्लम को फेस दा नोडे आरो मिटटांग कथा जे बार बार लई तुलुज हो उनको जहाना सोलहे रेना डहार बाको ᱧᱟᱢ कदा से जहाना समाधान ना हर बाको उदुग का कोआ तो नुआ होय जे मिटटांग ऑर्डिनरी जहां हॉस्टल सुपर कनाय सुपरवाइजर जहां कनाय उनी जे उनी ठन बार बार को कंप्लेन कदा ऑब्जेक्शन कदा को मेनखान उनी जे जहाना स्टेप बाय हताव कदा नुआ तो उनी अडी मारंग मिटटांग कई कना कई माने नुआ तो लई गना मिटटांग क्राइम कना दाराय कान दिन रेन पीढ़ी जहां कना को उनको चितान रे नुआ दो मिटटांग टॉर्चर के तो कना उनको हेल्थ चितान रे तो मिटटांग टॉर्चर कना उनको माइंडसेट चितान रे तो मिटटांग टॉर्चर कना एतखान नो तो क्राइम खुना पाले नोका से बांग कमगो मेनखान नुआ को बाबत हा बन रपड़ा हा टीएमसी रेन कमियर को सलाह टीएमसी रेन अगुवन सलाह नुआ बाबत आकु ठेन चेक तेला मेना कदा तिहिन जे नुकु मई ते कोंडे जहां को पढ़ा कना स्कूल रे को पढ़ा कना उनको दाराय कान दिन रे स्कूल खन कॉलेज खन यूनिवर्सिटी कते उनको मिटटांग दिन हिजुगुआ जहां हिलो दो उनको मिटटांग प्रतिनिधि को हुयुगुआ नुआ दिसोम रेन मिटटांग फेस को तैयारोआ नुआ दिसोम लाहांती डहार ते चाचो रेन मिट हर को हुयुगुआ एतेखान उनको ताड़ाम डहार पाचे अवरी रेगे गडी हुयुगो कान नुआ तो कुकली तिहिन हिजुगो गया मेनखान नोडे खगेन गंके मिटटांग कुकली आम ठन आरो में धाइं दोहया होय जहां हॉस्टल ना कथा को हिजुगो कान तीन वेस्ट बेंगल ना हॉस्टल मा लई गनोगो जे प्राय सनाम लेकाना गे बंद उतर कना बार बार महल पाटा खन आयमा संगठन पाटा खन जे हॉस्टल को आबार रीओपन मा नुआ बाबत ते डेपुटेशन को एम कदा आयमा धा नुआ बाबत दाबी सकाम को सामांग कदा मेनखान एन हो हॉस्टल बांग ओपन कना हॉस्टल ओपन आदिवासी पटुआ को लगी तीन जरूरी मेनते आमेम मोनेया हाँ नोआ जो कटा नॉबिन ले सदर के नोआ दो विषय दो हुकना सरीगी आबू पश्चिम बांग्ला रे दो नितो जा अवस्था नितो जा तिगो कान कटा दाड़ाव कान जे नितो दो हुकना आबू आदिवासी नुकु जे बई बईते आबू दो मिट समय दो आबू ओलो पढ़ा से गुन कुमा गुन ताहे कना अली लातार से गुन ताहे कना बाबुन ला इदी कान ताहे ना मेनका नितो हुकना आबू आदिवासी विधि रे ओलो पढ़ा चेल लगी ओलो पढ़ा से गानो लहा इदी लगी कुरुमुटु हुयुग कना जतो हर भितरी गे मिटे हुयुग कना जे आबो मिटे जे ओकाटा जे आबो लाहाते जेमन ताहे कान जे उना गान कुद किल बांग ताहे कान तबुना नितो जतो के भितरी गे नोआ को विषय दो अकिल दो जस्ती कान तबुना जे बांग ओलो पढ़ा चेद हुयुआ आबो कोरेन गिदर जामिना कोला मेना को जतो को गे को स्कूल रे कोल को हुयुआ तो काजे दिगी नितो नोआ तिना बुन भर्ती दी कान पढ़ा से मेनकान उना गे नोआ पश्चिम बांग्ला सरकार बुन नेलदा नोआ 12 बछर जे नितो हुयुकने जतो हॉस्टल करे ना नोय को कौडी को हुजुकान नोआ को कौडी को दो एटा से को खरच दा आबू दो एटा से नोय भिखारी लिखा बेनावत बुना जे हुयुकना कटा जे नितो हुयुकना जे अने को मेने कान जे दुआरे सरकार तारपर उनीते इते हमें बेताम कना हम दो हुयुकना लक्ष्मी भांडार एमाम कना लक्ष्मी भांडार 500 टाका 1000 टाका तिने एमाम कना किछु जन को नाम ताबोना बस इना नाम कते के हम दो ताहेन म मौज की ताहेन मेनखान ओलो पढ़ा दो चिकातम चिदा अबो ओलो पढ़ा जगह करे कुड़ी नय बुन नेलेट कान सेंट्रल हॉस्टल जामेना सेंट्रल हॉस्टल माने नवा दो कोना राज्य रेना सेंट्रल हॉस्टल नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्टल नवा दो कोना सेंट्रल हॉस्टल मींस स्टेट गवर्नमेंट अकुआ नवा दो अकुआ दायित्व दे सेंट्रल हॉस्टल जमन होई कोना नडे मालदा रे जे ओना दो कोन तबना चाचोल रे मालदा जिला ना सेंट्रल हॉस्टल आदिवासी बाखराते चाचोल रे मेना नौका आयमा हॉस्टल मेना अब नोडे जदु मन मेन का जे पकोर हो मेना तो नोआ हॉस्टल जामन सब काम हम जे दिन सेलगन खाय चाचोल 2 नंबर ब्लॉक भितर रे चोलमोनी रे स्कूल प्रत्येकटा स्कूल गे जे हॉस्टल को मेना जे मेना तबुन ओना हॉस्टल ना अवस्था में लेके चलेका सानाम हॉस्टल ना ओड़ा नय जे काट को नय जे बिल्डिंग ना नो द पड़ा खाना काच को बुनुआ तारपर सब का मामा जगरा दा न्यूरे ना व्यवस्था बुनुआ जम न्यूरे हुई कना अडिया टंटा जम न्यू हो ठीक मतो बको जामे ताबोना तो नोंका कोना गोटा पश्चिम बांग्ला लगी मी रकम की मिटे अवस्था नोंका बनाव कान तकना सरकार गण राज्य सरकार गण
ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱢ ᱡᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱟ ᱟᱠᱚ ᱱᱚᱭᱴᱟ ᱟᱠᱚᱴᱟᱜ ᱡᱮ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱜᱟᱹᱞᱛᱤ उन समय तो हुयुम ताबो लगित के सेंट्रल सरकार उनको बाको नेले केंद्र सरकार सहयोगिता ना अरे केंद्र सरकार को मैं कौडी एमा पे का तो ओना कौडी दो कर पे खटस ओना कौडी दो क्लाबे एमा को कना ओना कौडी दो हुई कना उनको जतो हर बोले लक्ष्मी भंडार एमा को कना काजे दिगी चनो बांग हुआ ओलो पराम ची नो लगित तो बनो आबो चिकाता हबुन तिंगुटारा ओलो परा तो बुन सेना बुदकर से बुन सेना नोआ लगी सेंट्रल अकाटा सरकार कुरुमुटु मना केंद्र सरकार नोआ कुरुमुटु नोडे तो हुई पश्चिम बांग्लार दो टाइम से चला कना कुरुमुटु की बनो केंद्र सरकार कोना मेना राज्य सरकार ते कौडी हजु कना मेनकान जतो नोआ साब काम बीसीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जेबना जाबो भारत पश्चिम बांग्लार रे नोआ हजु कना बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट नोआ डिपार्टमेंट थ्रू नोआ डिपार्टमेंट खरच हुई तो नोआ ताले बीसीडब्ल्यू ऑफिस नोडे गितो पश्चिम बांग्ला लगी तो नोआ मालदा जिला लगी जतो जिला लगी में ताले नोआ बीसीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ओकाटा कमीदा केंद्र सरकार के तो बाको जुकना नोंडा तो टाका खर्च लगी तो केंद्र सरकार राज्य सरकार ते टाका कोलला ता राज्य सरकार उनी नोंडा हुई कना जतो जा मेना तबन हॉस्टल जतो हॉस्टल उनी खर्च तो खर्च लगी तो उनी तो जे ओकाटा जरूर कना ओंडे तिने गान हुई कना ओंडे ना रिक्वायरमेंट ona to punya udah arti no caco na kata pelai sadi ke tahun no je type tv di salhawa pendo tinhon cala onde nyele guya je sarigi nuna gan nachare mena kong to no nachar ko unku do jatai uddhar ko nya no daitto mena mite জনপ্রতিনিধি তাহলে রাজ্য সরকার তিনে গান কৌডি নাম কাদা no লাগিতে no hinhon nyela প্রয়োজন হয় কারণ কো বিরোধে केंद्र थे इन नोनाई नोआ को नलिसिंग ऑंडे न्याम नोजे उनगान नोजे समस्या में ना खाली चाचोड़े दबा आले केंद्र सरकार जखन होछ संसद हुइकान संसद रे अधिवेशन रे बार-बार रोड कापका जेनो ना हॉस्टल बंद कर हॉस्टल को बंद है दान नोडे যত নোডে না কৌডি কেন্দ্র সরকারের গণ সপোর্ট না কটা কৌডি এটা সে কো খরচায় না বন্ধ জরুর কারণ जिला এটা চেপে করেছে ওখানে লাগি টাকা এম হুই কোন কৌডি এম হুই কোন ওনা লাগি তে খরচ হয় ডেভেলপমেন্ট ওনা লাগি তে কি ডেভেলপমেন্ট ওকা কো ডেভেলপমেন্ট বাকরাতে এটা নোডে অ্যালটমেন্ট পেঞ্জামদা ওনা অ্যালটমেন্ট এটা সেটা পে খরচায় রাজ্য সরকার তো এটা সেকু নদকো 1000 টাকা নদা আবু ওনা লাগি তে কি যত হয় যদি আবু জরুর কান দেব না তারাই কান দিন রে নুকু রাজ্য সরকারের নয় যে হাতে নাতে নেলেট কান গেপে গোটা ডিসেম্বর মানব নেলেট কান जनोनन को सरकार तो हुई कोना सरकार नेता मंत्री जतो को हुई कोना नुको दो सानाम कौडी आको थैले को भराव ओला को बनाव दो दूर को बनाव दो लुटु लुटु नय टाका रुना ये चन मेना जे जतो जगह को फिक्स डिपॉजिट दा चिकाय दा को मेkan khogen gongke node aro metang kukli node इन am tini तोंगे यार हम मेटांग कुकली जे नो दिसो होड़ा मेटांग कुकली कना गोटा वेस्ट बंगाल रे होड़ा मेटांग कुकली कना होय जे गोटा वेस्ट बंगाल रे जहां तने स्कूल तहे ओकान थे स्कूल रे प्रतिटी स्कूल रे हॉस्टल तहे ओकना गोटा वेस्ट बंगाल रे घटन मेखान ओना हॉस्टल को जखन बई बई ते बंद चलावेना और ओना बाबत ते आयमा संगठन को आदिवासी संगठन को आवाज को रकाब कदा ओना बाबत ते को गर्जाव कना जे हॉस्टल खुलमा बार-बार को मेन कदा मेनखान उनको मेन कान तकवा जे विरोधी सरकार नित जहां मेनाय कदिया बीजेपी सरकार उनी हतो नोआ बाबत ते आड़ांग दो बाय रकाब कदा बाय गड़ो वकना जे नोआ हॉस्टल को ओपन हुई गोमा केंद्रीय सरकार तो राज्य सरकार तो सरासरि राज्य सेना द जान हस्तक्षेप दबाय विरोधी दल नेता मेटांग कमी कना तो विरोधी दल जहां को ताहे ना उनी पनत रे सरकार तो दिसवई आय नोआ को जनगणना जहां आवाज कना उना तो ओंडे सेटर आय मेनखान होय नोआ रोल बांग को नेल नाम दा पनत रेन होल केंद्र सरकार तो सरासरि शिक्षा बाबत काटा कौडी से जल डेवलपमेंट बाबत काटा कौडी যত কি রাজ্য সরকার থেকে কোলে দা রাজ্য সরকার জরুর দায়িত্ব কান্তায়া ওনা ঠিক মতো ওনে জায়গারে খরচ তো রাজ্য সরকার তো বাই খরচ দা তো নোয়া লাগি তোমা নেলে কান পেনি তো এনআরই জিএস রা টাকা বন্ধ হই কেন বাড়া কি আপে হয়তো হয় বাড়াই কি আপে হয়তো হয় চেদা বন্ধ কানা एनआरई जीएस ना टाका ना हिसेब पे शर्मा ना हिसेब बाको एम दाड़ी का नोंका की जखन जतो ना हिसेब जखन कोई हुआ बाको एम दाड़िया
টাকা বন্ধ রাজ্য সরকার মানে লিয়ে কানুনে মা কুমড়ো করে রাজ্য রেন সরকার তো চেক করে উनको কুমড়ো কুমড়ো করে আনলো একটু কিছু বেনাও কানুন কেন বকো কমিয়ে দা যতকে একবার ঠেলির কো ভরা আর মিটবারে চালাম কেন মানে যে লিয়ার মে যে লক্ষ্মী ভান্ডার তারপর ক্লাব করে না টাকা এমাগো কান ওকা কয় টাকা নেই আমি ক্লাব রে না টাকা কোনো ওনা নোড়ে মেনা তো মানে যে প্রতি বছর মিটে হুই কান তো না বাজেট মেনা বাজেট প্রভিশন রে মেনা ওকা কয় টাকা দেই আমদা লক্ষ্মী ভান্ডার ওকা কয় আমদা ওকারে বাজেট প্রভিশন বাজেট না মিলে নিয়ম মেনা চেক খাতরে খরচ হওয়া তো নিজের মতো মিটে মেনা ওকা কেনা যে লক্ষ্মী ভান্ডার মেনা করে সাইকেল দেবো মেনা করে যে ওই রূপশ্রী অমুকশ্রী শ্রী 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 ওকা কয় আমদা একান মতো ওই কোনো নয় হোস্টেলে না কটা টাকা হইজুক গান মতে জম নিউ লাগি কয় নুকু লাগি তো নয় যে খরচা কটা কেন্দ্র সরকার কয় টাকা কোলে কান রাজ্য সরকার ঠাই নদে এটা সে ডাইভার্ট কা নকা কেন তো কয় টন্টা তো হই কান তো বনা নোয়া লাগি দিকিনি তো আবু জরুর কান তো বনা মিটে আবু নিজেদের মধ্যে গণ চেতনা আন্দোলন যতক্ষণ আবু বুন চেতনা ততক্ষণ আবু যত সেরকা দেব নকা থেকে বুন এড়ে চুয়া Ekal noa ko babote aima kichu bukli ma mena akat gi am ter arhoi ruwari ju khogen gongke menkan abu sar arhom etam perai jopraw kana mendo TMC ST cell Malda district president Chunia Murmu uni sala amor ropora Chunia gongke amho Sagundaram tribe TV re am ten jaha kukli chala a mendo jaha central hostel na ghoton samang re hej kana খগেন গংকে আইমা ঘড়ি খুনায় লই কেদা যে কেন্দ্র সরকার ঠেন কোন টাকা হিজুক কানা পনত রে মেনখান পনত সরকার ওনা খাতরে বাং খরচ কাতে উনি তো এটা খাতরে খরচ দেয় মেনমে যেলেকা লক্ষ্মীর ভান্ডার নংকানা কো খাতরে খরচ দেয় যাহা খাতির তেনওয়া সেন্ট্রাল হোস্টেল করে নংকার মেটাং হালত তৈয়ার কানা আমি তো এসটি সেল রেন সভাপতি কানা নবতে আমা চেটমেন্ট না देखो प्रथम तो निये कथा की मिता पे जहाँ तो आपे ट्राइब टीवी माध्यम ते जे एसटी से ना चाचल हॉस्टेल आदिवासी हॉस्टेल की कथा सदरा कादापे तबे इयो जेटा बाडाय तार कारण मालदा जिला निये एसटी सेल पाहाटा खय বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশেষ করে আদিবাসী সেন্টিমেন্ট ওকা করে মেনা ওনা কো জায়গারে কিন্তু তদারকি সে কোন রকম যদি জাহান ডিসপুট হুইয়া কানখায় ওনা জায়গারে প্রশাসনিক কর্তা অকয় কো মেনা কুয়া উনকু সরাসরি বাডায় উচুকু নিয়ে কিন্তু কমি হুরা লাহা ইদিয়া কাদালে তো এবার আপে ওকাটা মেন উচুই দাপে যে হয় দা রিয়া সমস্যা ওরা ওরা রিয়া বিল্ডিং রিয়া ওনা যাহা সেলিং মেনা ওনা আই আইতে ধসুড়োক কানা তবে নিয়ে ভিতরি রে নিয়ে কি মেতা পেয়া নিয়ে কটা দিন ভিতরি রে onte una hostel chalao ho bang hoya kana kintu niye laha do ale bes koyekbar onde ni jaha hostel super minay uni jahana etketore huilen khai ki ale the phone barai gaya je dada niye সমস্যা hoya kana niye thoda ডিএম সে বিসিডব্লিউ ডিপার্টমেন্ট লই কাতে নিয়ে সমাধান রিমিটেন্সিস টাইপে তো সঙ্গে সঙ্গেতে কিন্তু উনকা ডিএম এবং বিসিডব্লিউ ডিপার্টমেন্টের যাহা প্রজেক্ট অফিসার মিনায় উনি সঙ্গেতে গালমারাও কাতে কিন্তু উনারিয়া সমস্যা রিয়া সমাধান হইয়া কানা তো আপে ওকাটা মেন উচিত দাপে যে বিল্ডিং একদম হ্যাঁ ওনা পাশেরে মিটেন বিল্ডিং কিন্তু মিনা যে বিল্ডিং রে ওঁডে কয় ওনা বিল্ডিং রিয়া অবস্থা জরাজীর্ণ আর কি ওনা ইয়েতে নিতম মিটে নাওয়াগি বিল্ডিং তৈয়ার আকানা জেলা পরিষদ পাহাটা কয় ওনা বিল্ডিং যত রকম কমি কমপ্লিট আকানা কিছুদিন লাহাগি পিওকাম বিসিডব্লিউ সঙ্গে গালমারাও কাতে এবং মালদা জেলা এডিএম ডি যাহা তো হেনায় যাহা ট্রাইবাল ডিপার্টমেন্ট ইয়েল দায় উনি সঙ্গে হ গালমারাও কাতে যে ওন্ডে না ওকাটা বিল্ডিং জরাজীর্ণ হিনা ওন্ডে তো কিন্তু উনকু গিদরে তো বাকো তাহেন কানা কো আর মিটে ওনা লাগোয়ারে মিটে বিল্ডিং হিনা ওন্ডে উনকু তাহেন কানা কো এবং ওনা নাওয়া বিল্ডিং যেন উদ্বোধন ওনা ইয়েতে কিন্তু রড রাখা হইলি না তারপর কি হয় পুজো নিয়ে ছুটি ছাটা চালাও না ওন্ডে পিওকাম বিসিডব্লিউ সাহেব মেনকে ঠিক আছে সমস্ত কিছু কমপ্লিট ঠিক গিয়া শুধু আবু বিসিডব্লিউ ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী যাহা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ওকা হিলে ইময় ওনা হিসেবে হ্যাঁ নিয়ে উদ্বোধন কাতে কি যত কিছু ঠিকঠাক হওয়া কিন্তু তারপর হয় যে দা রিয়া সমস্যা তো শুধু আবু ওনা এসটি হোস্টেল চাচোরে হিনা ওনা দবা বিভিন্ন জায়গায় কি নৌকা যাহা জেনারেল হোস্টেল কো মিনা थोड़ा थोड़ी दारिया तो समस्या मिना কিন্তু ওটা এসডিও সাহেব সঙ্গে কিন্তু গালমারা হইয়া কানা
এসডিও সাহেব মেন কেদায় ঠিক আছে আমি দেখবো ব্যাপারটা তো নিয়ে অবস্থারে মিনা আর যাহা আবুরেন উত্তর মালদারেন এমপি খগেন দাস যাহার মেন দায় যে কৌডি সেন্ট্রাল খয় যত কৌডি হজুক কানা আর ওনা কৌডি দো কাছে চালাক কানা যদি সেন্ট্রাল খয় যত কৌডি হেলেন খায় তাহলে পশ্চিমবঙ্গ রিয়া নিয়ে অবস্থা তো বান তাহে কোয়া তার কারণ পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মিটেন বিমাতৃ সুলভ আচরণ চালাও ইদি দেয় এবং নির্ধবী করাও ইদি দেয় কিছুদিন রিয়া মিটে রিপোর্ট প্রায় পশ্চিমবঙ্গ পাহাটা খয় নিয়ে রাজ্য সরকার পাহাটা খয় সেন্ট্রাল থেকে 1,700,000,000 টাকা রেখা মিটে এম হইয়া কানা ওনা হয়তো উত্তর মালদারেন এমপি আবরেন মানতান খগেন মুর্মু মহাশয় বাড়াই গিয়া ওনা টাকা নির্ধবী কিন্তু রাজ্য সরকার বাঁই আমাকা দেয় তো নৌকা মিটেন বিমাতৃ সুলভ আচরণ কিন্তু করাও ইদি দেখো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং নুই পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি আবু পশ্চিম বাংলারেন হর লগি যদি বাই কমি লিখায় তাহলে তৃতীয়বার তো ক্ষমতা রেতো হ্যাঁ রিয়া কোনো ইয়ে কি বান থাকে কান তায়া নুই একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত বর্ষ ভিতরে মিনায়া যাহা আদিবাসী বিষয়তে যদি স্পেসিফিক ভাবে যাহানা মেনো খায় তাহলে আদিবাসী বিষয়তে কিন্তু নুই আলাদা ভাবে কিন্তু চিন্তা ভাবনা चुनिया गंके हम जहाँ मेनते हैं जे ओना हॉस्टल रेना अनाट एटकेटोड़े को जे आयमा गान के सोढ़े हिजुगो कना से गालमाराव हुई कना मेनखान चलो आम आंजमाम हुई लेन ओंडे हॉस्टल रेन के मिटा मई चेने मेन कदा नसे ना आंजमाम हुई लेन गे হয় নিউ বছর কি হয়ে কানা নিউ গি বাট নোডে হে কাতে কিছু অসুবিধা নিয়ে যেমন না আডি কারণে অসুবিধা নোডে হুইক কানা যেমন কি ডবড় কুড়ি গিদ্র ডবড় নিয়ে যেমন বাথরুম বালে ডবড় দাঁড়িয়ে কানা বাড়হেরে ডবড় হুইক কান তালে কেন কি ওনা যে বাথরুম যদি পাইপ মিনা ওনা সাপ্লাই মস্তে বাং হুইক কানা ওনা তাহলে বাড়হেরে ডবড় হুইক কান তালে নিউ আডি মানে অসুবিধা মিনা আর মিঠে বাং কানা যে সামনে রেগে অফিস মিনা ওনা লাগি তো হর কো চালা হজু কানা ওনা হলে কিন্তু যে বাড়হেতে ডবড় হুইক কান তালে আডি অসুবিধা না একদম নিয়ে তো একদম মানে কুড়ি গিদ্র কানা যেহেতু ওনাতে বাথরুম রেগে ডবড় না ঠিক নিয়ে আডি অসুবিধা নিয়ে পর্যন্ত নিয়ে কোনো সমাধান বাং হুই কানা আর ওনা ছাড়া নিয়ে যে কনস্ট্রাকশন নিয়ে যে বিল্ডিং আডি পুরনো কানা আডি যে রপি কানা মানে আর লাতার না সিমেন্ট কো ওনা না কোনো রিপেয়ারিং বাং হুই কানা নিয়ে পর্যন্ত আর এমন বুঝে কানা যে কিছুদিন পর যদি ভূমিকম্প হয়ে গেল যখন তখন রকুবা অঙ্কা ব্যাপার चुनिया गंके आम आंजम के गया आम उनी मया गालमाराव से उनी कथा आंजम के गया नोटे मिटांग कुकली आम टेन वहाँ जे उनको मिटांग अनाट से फेस दा कोई यहाँ प्रॉब्लम मैं तो उनको डबरे जे को चलाओ ना लगे बाथरूम रे ना बंद जीवन और बाहर रे मिटांग कुड़ी गिद्रे जुदी उनी जुदी ओंडे तुपुन आए ओंडे जुदी डबरे आए नोआ कि ठीक नेलो को नोटे मिटांग कथा आम लई हटो लेदा जे एटा जनरल हॉस्टल रे नोंकना प्रॉब्लम को फेसा ठीक गया एटा जनरल हॉस्टल रे को फेसा मेनते कि आदिवासी हॉस्टल रे पटु हो फेस लगाओ कोआ बाम्बा निये जगह निये की मेन रिया जे जहां उनी मई गिद्र मेन किदाय जे ओंडे मिटे ऑफिस हर को चला हजू कना को निये तो सरी कथा जे ओंडे पासे रे किंतु एसडीओ ऑफिस मिना ठीक है एबार ओना एसडीओ लागुआ लाहाते मा पुरोपुरी की एसडीओ ऑफिस गी ओना ताहे कना जाय होक ओंडे खय किंतु निये एसटी हॉस्टल ओना का से रे उनको आबरेन पटुओ गिद्र को ताहेन कान को ओना अंश तो किंतु एसडीओ साहेब की निजे की आते ओना पार्ट दो जेन तो उनते जेनो हर बाको चलाव दाड़ी को ओना इयते मिटेन किंतु ओंडे ग्रिल लगाव हुए काना एबार नुई मई गिद्र ओने बारहे मेंदा जे बारहेते चला बोलते तो ओंडे तो ओना कैंपास भितरी रिगी किंतु ये किंतु थोड़ा बुझे हुआ बारहे माने तो ओपन जायगा तो बांग काना किंतु ओना भितरी रिगी হ্যাঁ এবার নিয়ে ভিতরিরে অনেক প্রথম দিকে লইয়া আমি যে নিয়ে ভিতরিরে যে ওকা বিল্ডিং রিয়া কথা উনি মেন হচুই দায় নিয়ে ইয়েল হুইয়া খোঁজ খবর হাত হুইয়া তবে নাওয়া বিল্ডিং হুইয়া কানা নিয়ে তো 100% শিওর নাওয়া বিল্ডিং ওনা ইয়ে হইলেন কান উनको ट्रांसफर কোয়া নিমা গালমারা হুই ঠিক আছে एकल एतकन ओना को बाबते हो आर हो तलाश हतार ना लगती मेना आकदा उनको जहां ओडे पटुआ प्रॉब्लम को फेस दा उनको ओना प्रॉब्लम जता आलो को फेस मा नुआ रेना बंदेज लगती कना पनतरन सरकार बखान अपोजिशन जहां पार्टी मेना एकदिया उनी तो बार-बार कटु आपे से गेरा काबे दाय आर आले तोले खोजो ऑनरेन जहां पटुआ कना को उनको जाते नाय ना पाइते को ताहेन मा उनको जाते जहां लेकन आना टेट कटोडे आलो हुई को मेखान खोगेन गंके ठनी हिजो खोगेन गंके आयमा लेकन कुकली आपे ठेन हो हिजुगो कना से आपे लगिते हो मेना आकदा जे ओय जहां लेका नोडे चुनिया गंके मेन केदा जे आदिवासी को लगिते स्पेसिफिक वेस्ट बेंगल सरकारे उइहर भावना एदा से उइहर राय नोडे आरहो मिटांग ऑब्जेक्शन जहां आपेरेन पार्टी चितान रे से आपेरेन सरकार चितान रे दिसोम रेन होड़ा मेना आकदा जे बांगमा ऑल पढ़ाव चितान रे आपेरेन सरकार से आपेरेन पार्टी उन गुरुत्व बाय एमावा कना बढ़ती गुरुत्व एमावा कना मंदिर बनाव करे गुरुत्व যদি বাই এমাওয়া খায়
তাহলে আদিবাসী বাখরাতে ওকা কোন হয় যে নিত দিবস কো ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱯᱟᱞᱚᱱᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱛᱤᱥ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟᱛᱮ ᱮᱱᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱟᱵᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱥᱮᱫ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱛᱮ ᱡᱮ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ 15 ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ 15 ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱵᱤᱨᱥᱟ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱵᱤᱨᱥᱟ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ তাহলে নয় যে ভগবান বিরসা মুন্ডা তাহলে উনিয়ার নয় যে জানাম দিন 15 নভেম্বর ওনা জনজাতীয় গৌরব দিবস হিসেবে ঘোষণা করা 2021 সালে নিত আদিবাসী যিনি অলপ পাড়া চিকির লেগিতে নয় বোন আদিবাসী আর যদি বোন ম্যান খায় যে মিট সময় আবু স্বাধীনতার 75 বছর পারবেন 76 বোন লেবে দেখা তাহলে 75 বছর ভিতরে বোন গুণাল লেন খায় 1989 সালে 1989 হিসাব में তাহলে 1989 সালে पहिल যখন কেন্দ্রে বিজেপি সরকার তাহেকা উন সময় হই কানা বলেন যে বিজেপি সরকার অটল বিহারী বাজপেয়ী জি তাহলে অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী যখন তাহেন উন সময় 1989 সালে पहिल আদিবাসী মন্ত্রিসভা কেন্দ্র সরকারে বেনাও হই কেন তাহলে 29 দিন তো জপিত করতে है ना তাহলে কাটা কো উদুয়ের কান যে কেন্দ্রীয় সরকার মন্দিরে বেনাওয়ের কান মন্দিরে বেনাওয়ের কান নো মিটাই হুই কোনা যেমন যে আবু কোয়া কাটা হুই কোনা তোর গিয়া পুজো পার্বণ আদিবাসী কোয়া আদিবাসী মে যত কিছু আবু কোন নয় নয় কো কালচার মে জস্তি মেনা আবু পুজো মেনা গিয়া তো মেন কান অলপ পাড়া যাতে আবু কোন সেনা লাগে নয় যে 2020 সালে চুনিয়া বাবু মেনে নোডে 2020 সালে ওকাটা হইও কোনা আবহাওয়া শিক্ষা ব্যবস্থা লেগিতে কেন্দ্রীয় সরকার কমিটি পঠন রেনা মিটে যে উদ্যোগ হাতাও কান যাতে একদম কটি লিচার লাতার রে অকয় কো মেনাকো নুকু যাতে স্কুল মুখী কো চালা নুকু যাতে অলপ পাড়া কো চি দাঁড়িয়া নোয়া লাগা ওকাটা হইও কোনা মিটে নয় শিক্ষা রেনা মিটে যে কার্যক্রম এহবকা নোয়া তো আদিবাসী বাত কাতে কি रोय नोंडे खगेन गंगे होय नोंडे के कुकली होय नोंडे आम जहां कथा मेंदा 2020 मेंदो एजुकेशन पॉलिसी 2020 रेना कथा मेंदा जहां रे हुडिन उमेर खन आरकी पढ़ा रेना दाव को ᱧᱟᱢᱟ जतो हर लगी एकाल अडी नापाय स्टेप कना मेनखान नोंडे भवित रेना नोंडे अदीम को आदिवासी को जहां कथा को मेंदा जहां लेका सिकनत डिजिटलाइज कना होय नवा हर रे जुदी एजुकेशन पॉलिसी 2020 लगुआ एंडेखान आदिवासी को ओना सावते ताड़ बांग को मेलव दाड़ेया चेदा से उनक गान कौडी दाड़े बनु अकदा कुकली नोंडे हिजुग कना खगेन गंगे आदिवासी आम जदि मेन लेखा नय जे पहिल ते जखन होय कना अब नय डिजिटलाइजेशনের কথাই রল লেতাম আপনারা দিছেন মারাঙ্গম কি প্রধানমন্ত্রী উন সময় তো মেনে পায় না আরে ডিজিটালাইজেশন মানে আমাদের কি হবে গরিব মানুষ কোথায় যাবে কিন্তু ওটা সিএ চালা কেন উনি হয় ঠেমাকা কানা নেল কা মেউনিয়া যদি নেল লেখা উনি হয় ঠেমাকা কানা মিটে মোবাইল তে নয় যে তিনে গান নয় যে হুই কান তাবুন ট্রান্সফার কৌডি ট্রান্সফার আর কিছু যত কিছুতে তিনে গান লাগান্তি দেই কেন নিত তিনে গান নয় যে সরাসরি কিষাণ সম্মান নিধি যোজনাতে কেন্দ্র সরকার ডাইরেক্ট কেন্দ্রীয় সরকার কিষাণ সম্মান নিধি যোজনাতে ডাইরেক্ট হান্ডে কয় মিড দিন রে যত কোঠাই গিয়ে আকো অ্যাকাউন্টে টাকাই কোলে না মাস পত্র ওপাটা হমিতে দালাল বাইতে হাজারিয়া করে সরাসরি নয় যে ডিবিটি মাধ্যমতে ডাইরেক্ট হই কোনা বেনিফিশিয়ারিটাই চালা কানা কৌডি তো নয় তো খারাপ হই কেন সেছে বড়ি হই কেন সেছে আর নয় তো আবুল হাসে ইদি লাগে সে টাইম সে লাতার সে ইদি গুণ লাগিতে নয় যে নয় লইকে মিটে ক্লাব রে তো টাকা কো গুইদা तो नवा टाका को चिकायदा क्लब ना ओरा को बनाव दा से ओडन को नय डेवलपमेंट को बनाव दा बंदीपुर न्यूट कते को चावायदा चुनिया गंगे मिट को नय नटा जो ना मिट टिका दई रो दा से नय आबू पौर बंदीपुर न्यू कते कते बन आबू सब समय अनारबन जबे को नवा लगाते आबू राज्य सरकार नडे आबू लगिते कोई रेंगे कुड़ी मानवा लगिते उनको लाहांती लगिते
ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱳᱱᱳ সাবসিডি ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ সাবসিডি ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱵᱩᱠ ᱜᱨᱮন্ট ᱠᱷᱚᱡ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱨᱮন্ট তারপরে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱡᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱮᱬᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱞᱟᱜᱟᱛ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱡ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤᱭᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱚᱢᱟᱣᱫᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱫᱚᱠᱚ ᱠᱚᱢᱟᱣᱫᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱴᱳᱴᱟᱞ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱤᱧ ᱪᱩᱱᱤᱭᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱪᱮᱞᱟᱧ ᱟᱫᱟ ᱪᱩᱱᱤᱭᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱠᱚᱢᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ আর কেন্দ্রীয় সরকারের হুই করে আজ আর্টিকেল 275 ওখানে খরচ ওখানে চুনিয়া গংকে মালদা জেলার কি এখন খরচ আছে যেটা তখন পেছে মালদা জেলার আর্টিকেল 275 এর টাকা তো কেন্দ্র সরকার একাল গগের গংকে তেলাই হাতা চুনিয়া গংকে ঠেন চুনিয়া গংকে হ্যাঁ যাহা তো হয় যে কৌডি করে না কথা যে कौड़ी कोरेना से ट्राइबल डेवलपमेंट रिया कथा जहां दो उत्तर मालदा रेन सांसद रॉ रकाब केदाय ओना जायगा रे मिटेन कथा की मेरे या मिनाती जे जहां पश्चिम बंग सरकार निय आदिवासी लगिते जुदी उनिया चिंता भावना बान ताहे कोआ ताहले হয় যে অলচিকি লেখান মিটে মিটে আবুয়া নিজস্ব মাতৃভাষাতে যাহা তো পঠন পাঠন রিয়া ব্যবস্থা সান্তাড়ি মাতৃভাষা কেনা অলচিকি স্ক্রিপ্ট কেনা চুনিয়া গংকে হ্যাঁ হ্যাঁ সান্তালি মাতৃভাষা অলচিকি স্ক্রিপ্টে যাহা পঠন পাঠন রিয়া ব্যবস্থা হই একা নিয়ে তো কিন্তু আবু পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি করা অকাদায় এবং যাহা তো হয় যে আবুয়া পূজা অর্চনা রিয়া যে বিভিন্ন মাঝি থান সে জাহের থান নিয়ে কু যে সংস্কার রিয়া পরিকল্পনা নিয়ে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি দিশম তার লারে শত রাখা দেয় তো একের পর এক কর্মসূচি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার হাত ইদিয়ে দেয় সেই জায়গায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নিয়োগী ভাবনার ইয়া বিষয় কেন্দ্রের বিজেপি সরকার চিকায়দায় ওকা করে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা বিনা ওনাকু আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা উচ্ছেদ কাতে উনকুয়া জল জমি জঙ্গল রিয়া অধিকার উচ্ছেদ কাতে ওনা করে বড় বড় যাহা ইন্ডাস্ট্রি সেই অনিল আম্বানি মুকেশ আম্বানি সে নুকু আদানি গোষ্ঠী রেন হর উনকু উমাওকু কানায় এবং এমকাতে ওনা জায়গায় ইন্ডাস্ট্রি রিয়া ইন্ডাস্ট্রি করাও দেখো নিয়ে রিয়া মূল ষড়যন্ত্র তো হুইকান আছে আদিবাসী উচ্ছেদ তো নিয়েকু কিন্তু দিশে হুই তাবুনা যত হর সে বাড়ায় হুই তাবুনা যে নুই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টটা মেন পলিসি তো চিতা ইন্ডাস্ট্রি হুই উঁচু আছে অসুবিধা বাংকানা কিন্তু ওখানে আদিবাসী মিনা কোয়া ওঁডে কি উচ্ছেদ কাতে ইন্ডাস্ট্রি করা হুই আনিয়ে কয় মেনা কাদাইছে ওকাটা বইরে অল মিনা নিয়ে কুদো চিতা হইবা আজকে নি পশ্চিমবঙ্গ সরকার খাতির থেকে হয় যে বিভিন্ন ধরনের বিশেষ করে হয় যে লক্ষ্মী ভান্ডার হয় যে আবহাওয়া জয় জহার প্রকল্প নিয়ে কু মাধ্যমতে আইমা সাঙ্গি হর কিন্তু বেনিফিট ইয়াম দাকো রেঙ্গে উড়ি হর অকয় কো মেনাকু সে আদিবাসী হুইকু সে আদিবাসী যত হর কিন্তু উনারিয়া বেনিফিট ডাইরেক্ট ইয়াম দাকো এবং পাশাপাশি যখন ক্লাব রিয়া কথা রাকাবো কানা ক্লাব আবু বাড়াই গিয়াবুন যে গত 2 বছর ধরে মিটে লকডাউন পিরিয়ড চালাও কানা ওনা লকডাউন পিরিয়ড রে হরা রুটি রোজগার হ বানতা হে কানা জীবন জীবিকা নির্বাহ রিয়া কোনো পদ বানতা হে কানা ওনাকু দিশে কাতে এবং পূজা অর্চনা তার কারণ যত ধর্ম সে যত পুজো পাঠ রিয়া কি আলাদা গুরুত্ব মেনা আবু নিয়ে ভারতবর্ষরে যাহাই যদি হুদিস খাইকু যে অন্যান্য কমিউনিটি রিয়া যত পূজা অর্চনা সে যা ধর্ম মিনা ওনা যত নষ্ট কাতে খালি মিটেঙ্গি ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া হিন্দু ধর্ম ওনা তো কেন্দ্রে বিজেপি সরকার এজেন্ডা কানা আর ওনা তো ওনা জায়গায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়ে দুর্গা পূজা বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব কানা ওদের তো যত কমিউনিটি রেন হর গি ছেলে দো কান গিয়াবুন এবার সেই জায়গায় ক্লাব লেগাল মেনখান চুনিয়া গংকে নডে হডে যাহা কথা মেনে তাহে যে দুর্গা পূজা রে যত হরেন ko সেলেদো কানা সরি ko সেলেদো কানা মেনখান আর মিট সেট বেটাং কুকলি হরা কাবো কানা যে আরহো পরব ko মেনা আকাদা ওনা করে দো চেদা বাকো ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ ওনা সাও সাওতে নডে আদানি গ্রুপ আ কথা হাতাও কেদা আদানি গ্রুপ আ কথা হাতাও লেখান কটুক মা আম সেট হরা কাবো কান যে টাটা পে লাগাও কাদে আদানি পে গু কদে নো কটুক মা আম সেট হরা কাবো কান টিএমসি পার্টি সেন হতা রাকাব কানা নডে রাজ্য সরকার ঠেন হতা রাকাব কানা যখন কে শিল্প রেনা কথা হিজুবু উন খান কে তো নডে কথা রাকাবু দেউচা পাচা মিলে না কথা হিজুবু আইমা লেখান কথা হিজুবু কানা অনতে যত রাজ্য সরকার সেট কে হিজুবু কানা হয় যে ক্লাব রিয়া যাহা কথা হ্যাঁ তো ক্লাব নিয়ে জায়গা ওকাটা র রাকাব কানা যে এটা তেকাল অক্তা বনু কানা জুনিয়া গংকে 30 সেকেন্ড সময় ইমাম কানা অক্তা বনু কানা 30 সেকেন্ড সময় ইমাম কানা
ᱦᱮᱸ ᱡᱮ ᱚᱱᱱᱟᱱᱚ ᱠᱚᱢᱤউᱱᱤᱴᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱯᱩᱡᱟ ᱚᱨᱪᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚᱱᱴᱨᱤবিউশন ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ? ᱱᱤশ্চয়ই আগামী দিন রে তাহেনা, নিশ্চয়ই আগামী দিন রে তাহেনা। নিয়ে তো চিকাতে আবু হুদিসক কানা বন যে বান তাহেনা, নিশ্চয়ই আগামী দিন রে নিয়ে হো তাহেনা। তার কারণ নিয়ে আবু হুদিস দাঁড়িয়ে কাদা বন যে প্রত্যেকটি কমিউনিটি আলাদা আলাদা ভাবে ডেভেলপমেন্ট লাগি যে নিজস্ব একটা সংস্থা আছে, নিজস্ব একটা বোর্ড তৈয়ার কাতে ডেভেলপমেন্ট হইয়া পশ্চিমবঙ্গর ইতিহাসে নিয়ে কেউ নিয়ে এলাকা দেখো নিয়ে লাহা তিসো বাং হয়ে কানা নুই পশ্চিমবঙ্গ সরকার হেক কাতে নিয়ে কিন্তু ওনা কো হইয়া। চলো আডি নাপাই কথা যে উতনাও হইগো মা উতনাও যত হড় কে খজগোয়া সে উতনাও লাগিত থেকে তো সরকারে হিজুয়া আইমা কিছু প্ল্যান কাতে ওনা উতনাও কামি রে লাগা মা সারি গে। তবে আর মিটাং নোডে খোঁজ কানা যে আইমা গান পর্ষদ হই কানা, মেনখান নিত হো আদিবাসী কো লাগি ওনকানা পর্ষদ বাং হই কানা, ভুটিয়া তামাং को लगी पर्षद हुई कना। मेनखान नोडे जहां आदिवासी को कना को आर हो उनको को लगी बांग हुई कना, जहां नित हयतो सानताली ते को रड़ कना उनको लगी हो पर्षद बांग हुई कना। नोवा को आयमा लेकना कुकली कना और हयतो जहां लई किता तायम दाराम दिन रे एटा कम्युनिटी को लगी ते हो उनकुआ पूजे रे हो उनकुआ परब रे नोका कौडी एमोगुआ सरकार अक्तो गे लई आय और ओना अक्तो तिना लगन हिजुगुआ ओना हो नेल होयगुआ तिना संगिजुआ कुकली उन हबी नोवा ताहेन गिया। और तिना अक्तो तो सरी गे चाबाव कना, অক্ত চাবাও কানা অক্ত আদো বইন দাঁড়াবেন কানা। বানার গমকে গে মেনদো চুনিয়া মুরমু আর খগেন মুরমু আবেন বানা হড় গে আডি আইমা সারহাওইন চালাবেন কানা আবেনা দামান কথা আর দামান অক্ত এম খাতির তে ট্রাইব টিভি রে। আর তিহিনা নুয়া গালমারাও নডে গে মুচাদ হইক কানা। মা এনখান নংকা গে ট্রাইব টিভি নাটা কামি হরা को ñel লাগি ñelakan তাইন পে ট্রাইব টিভি।